kamchosi gensami nyani kodunga mpango hanyi wa hensi ni mwanansi ngani mbushironi wakati wema wa khair nganya mpango wa hanyi wa hena 2000 imaje ya leo les accords de Fomboni. Imaje ya leo les accords là. Imaje ya leo les accords de Fomboni garjwa ukananga sinama 20 rangu rasinyo mkataba wa hili les accords de Fomboni yodi maji ya leo rijo indara hadisi wa mwija rijwe zakiri ni za tsukiri eza hubadili kandi zijoka mkinishiha eo izo zibirao leo nizo zibirao leo ingarjuka wasulindava yodi maji ya leo les accords de Fomboni. Tout à fait, Madame Amir. C'est un sujet un peu... Shanga Josana ri hadisi manayo muhimu. Kena imani. Kena imani. Uzuri watu pia izo ravenzana. Uzuri watu pia izo ravenzana. Fakimoja ni sawa ndunganya Ngamjojo Ampare armé 07 58 47 43 02 ilim participe à mon pangoun yahe les accords de Fomboni. Salam wana Mazaki inu emali ya leo yo madia muhimu madia yasi uhadisi wa mja vora venzana zatu hai vora venzana zatu hai vo rike na imani sibuzi madia inu yo madia muhimu yo maja ya huirenga solo nejirma ya hemaja shayo muhimu ya sihoshelizana yo muhimu ya siujua irangu handa dava vido bano rangu harangu rarenge independence hatana leo inga sindavavi eza sababisha hatara waswili aruma huja waswili aruma les accords de Fomboni hindri Yevo mkataba wa les accords de Fomboni zamba hindri en gros eze point muhimu za les accords de Fomboni est-ce que zi respecté ou est-ce que zi respecté wa eva no rahunda dababu yodi madia ya leo anjo mutajani partager video haswa tansena mrenge funvu mana yodo utajiri wa odo utajiri wa mpango unu do ndani kurenga funvu heli mri atowe yemauni yahe odo utajiri wa mpango ikanga mparticipe ngabo échange heni mrungu wangu ezakiri ni zatukiri heni mru yambe o ezefikira zahe heni mru ya towe mauni yahe. Alors, Africain pour la connaissance aux Comores, connu communément les accords de Fomboni. Marhaba Madame Mohamed El Arif. Watonia, Rikena imani. Rikema watwania odo
zonizo mari Mahmud ya tahao rikema watani ya wenji wa hatu wasi wana wa Komoro. Kwezi nyuandika urunga mjao mdonge mpango unu wa hensi ni mwanansi hamadi namna na monisani imaje ya leo lizakor de Fomboni ibanu rangu handava lizakor de Fomboni zinu inu mushiliano unuja hasibabu ya ndungo hasibabu ikhtalafa yaja ya njia armemasiwa. Assalamu alaikum, gani haji siminadu? Allo, walaikum salam, masoro ya Amir. Ewa, ngarishilia mwana Amir. Ah, d'accord. Et ouais, si je quand fait qu'il les accords de Fomboni, c'est lui. De namna hiyo. Donc elle me parle ya Belgique fikiri. Exact. Ah, d'accord. Bon, ama sikatamba bo mbone fikira ya sana ngashumwa. Ah. Sama changa na matra shela kai couper. Ewa. Ça va si je punais parce que et Carlo Gali en rond gabo c'est bien fait ça gabo les conséquences on est parce que les accords de Fomboni et quand tu fais les wanai ani heni si ani bisi wangebidi wa Rome bekeji wao voilà heni si wangebidi wa Rome c'est-à-dire que tu rien mali tu rien gazije tu rien zuani Shabaka Gali ya tena et comme par exemple mwali wa jangwa Roma usamba mwali bali hauzumani wajamba inde hatu ndio baba hatu yabo ngafanya uzura zao shibaka wanelewa ngono shabo yotena yo ami yabo Gali de l'autre côté ils ont linga bo amani parce que wana kwa tsuvura wana kwa tsuvura shabo nge freiner le développement ya hensi parce que kaini mwangu wasamba ngwaru indile babi hawo warenga wale na wanzao shabo tsike na para volume tuwa ka ile na mimi fikiriu yewa yabo wewe wengwambo yabo efikira yaho wenga warme tournante ya kutarme tournante arme tournante franchement c'est arme tournante wanaelewa parce que magizuna habana ono am presta para wala mahamba et tournante ka par exemple de tourian zuani shabo zuani ngojambo kana inde babe hati ganeleo donc quand inde babe hawa ngoto diwali imagine na bia mga kwa aminukana ikidiru kajato kwa rufanya ndogo za mafisi nuka ndo mkinishi karbo ngali tabuyifi hali ya hudumeli ya huduplasi ya huduchao hapo msombe ikidiru bai osikia sio kama nileo donc abo mimi de pas fikira hangu et tu m'as fait franchement quand ani harme de karbo ngali ya hormo kuli harme to sitaise romo et développement ya hensi question de ça. D'accord, ifikire yaho tournante keti mwafaka ya himasiwa. Ani tournante ngesi ya dai swani matsikitwe. Cheka ndogo za development. Parce que au mau de kitulia ngazisha mjomba inde babe hatu. Mwali inde babe hatu anistajiri wala wajokaya wajono be directeur généraux hao watu wale ba fonctionnaires watu hao. Wala ukija c'est la même chose. Et oh sona nous est ala mwana mshangu. Ni mambo ya kwa etige tuka kwa development. Ganileo abwanjo anjo huja anjo birilia uhanuraka ya nuhanura wasuri atara sababishe tournante nge anjo toe avia hangu shati dabasa ngarjo ishilia wananyuhondra jina wadranza warange fungura kama problem maraba menji kwezi kabasa okay maraba menji mwana Amir Rika pamoja ni mwana mahatu Amir ya unesa raaya ukana yekati kati mwafaka ikatujiwa ni tournante mana heni ya haja yetu ambaye inde hatu harumu daine wanduhu zene ne wandu ahe kapati development armensi sha kabla ni jamba era aya hangu ibanu rangu handa rangu wakati range ya independence hata na leo hata ujawasuli les accords de Fomboni ngianzao wanansi wa Komoro mwili ukana rangu range independence yentia hatu ika armwa mouvement ika heni president ya haja yetu hatu kauroha hakudeta heni president ya votewa yetu lawa swa haula wa hafu ngusongulwa wa yafe swa ngubehwa burubwa swa nganu ambao jataki buyanukizwa le baua soit donc rikarma instabilité constitutionnelle sachant que hamadina mna Amir ya zone sa ukana vanu entia hatu karma tashaush eri wasuli je hata wasuli arma les accords de Fomboni vanungianza wandruwa ile ukana kabla wakati wanzuani wa haja wajawa ila 2099 2000 wajewa kutrue
kabla ya hapo ishisiwa shamali shikashijivuru namnaje shikashijivuru emana wao nokana rangu wakati ya Ahmed Abdallah marehemu president Ahmed Abdallah yaka président sha wuka un certain équilibre équité entre autres armée masiwa imana hindri eke président walo mzwani sha we président de l'assemblée yoka maore premier ministre haka plutôt mwali vahe imrajina haka mzwani ula haka mgazija donc waka partager les trois fonctions première yahe yensi sha wa mwali waja warambu wa ukana wuja mbina ukana wo kwa jaka huinkiwa siege ya hao kwa jaka huinkiwa place ya hao donc wakaonekana wakaufufuliwa waonekana ngwajivurao voilà tikati ambarme video ya handani ukana wa mwali wakaanza wakutue dans le sens wa réclamer indépendance ngani rectifier kwa jaka réclamer indépendance lakini wakaanza respect yahe équilibre hiyo kana hina shisiwa wakana poste importante arma amemi konti armensi donc waja wakaanza wabohwa ye place ya hao assemblée donc banu waja wajivura ija wakati wa kutuzi ijawa amadi namnazamba ukana vanu ze bourse kazi ija hau kanga bu poste importante sha inaji wananyasi wangazija duakahu jini kaze poste hizo duakahu jifavorize waoche wetine eshisiwa shanzuani wetine eshisiwa shamali après Ahmed Abdallah donc vuka ye utukivuo horohoni sha kwa jaka ujimanifeste wamwali wakaukoza wanzuani wakaukoza lakini kwa jaka huji manifeste ouvertement sha hamadi namna mjua wandu kadaho ni wandu maana wandu shindana wandu vurana sha wandu toka bamwija sha ija wakati wa Henry Mune Ndimu zija wanzuani wakaudungwa ngazija mweshisi washa hausha ngazija donc wanzuani deja wakana tambo wakana ijafamu wakana banguzi horohoni hao kana banu zenrongo pia emakirtasi kama utafanya extra mwanzo afanye legalisation mpaka mria sihengazija malido halikadhalika mndungu fanyo extra mwanzo acte de décès mndungu mwanzo afanye passeport mpaka mria sengazija nungarjoke mahaya hiyo ye ze transport kizjaka ndizo donc wandu wenji wafuho barini ngamwesheli yao melizi njija ni ati swafani zadunga donc wamali wakautambi hawajao wo wananyasi wanzuani waja wadungwa sababu wenji Mune Ndimu nganisheleo maana banu wandu wenji bise kwa tujua mimzuani mgazija ejuku mbabangu mzuani nganisheleo papa hangu akaanza ende hazini mama hangu bakana no rangule huko tuenda hazini maana ijoki rupariswa honziani ulwawa pango ngobuka nangamina wana sha mamango bakana iyo kenaka usababisha kahuzi sonzu yani ka ndimu haundimu be kwa baba hangu hakaujo ha bendimu sha ika tambia papa hangu tamba non papa tu vas pas sortir autant que tu restes à la maison parce que je veux te manzo ni huone na manzo uoneze njema za hangu twanza ulwa wanziani et du coup rangu nsiyo papa hangu akaoblige ya bakio dahoni ya tujenda haula sababu ye ndimu ne ndimu iyo kizjaka za hundra baba hangu wayeche shaho wanzuani wenji wakaoblige wa bakiwo malahoni ili watijoulwa donc ija isababisha wanzuani waja wavuru ukutuzi unji ndo Mohamed Bakar waregesha isiwa en août waji proclamer indépendance na bunge anza umramu wete na ukana vanu le banguzilinu dabo wotkana waja unda ukana vanu ye Madame Ahmed Burhan, pour intervenir dans l'émission, Gabwe numéro ti épingle 07 58 47 43 02 ou jojo pare urenge funvu. Aro e numéro ti épingle yabo ya nziwa dentini mana tinga we numéro honsini. Jojo pare urenge funvu. Donc amanzo ngamanganza ureshelizane ukana enti hatu ipangi hamasiwa mane ye masiwa yao yarenge dependance yomane lakini shesiwa shedzima shirengwa shitawakaliwa ni Mfaransa iyo irende ha banguzi irende ha banguzi mananga mjua ukana
wandu wakawane rapunguzwa na mzima abo heni mwana nyabo ngu juswe kwa dzito yaone mwana maula ngu yeshije mwana ngenamnaje. Donc iyo tena ireli habanguzi heni mndu ngonokana bese kairiri ke jamaore lakini maisha ngajuka mema. Donc yo bahani ya ukutuzi wajawanjia ukutuzi ujaunjia wandu wavurana bufanywa débarquement nzuani takidi akarengeza mufanywa débarquement yeshue wandu wamemwa debakari wa shindi débarquement hiyo salamu na maatu wa shindi débarquement hiyo. Donc waja wandu wakati yaka mdomba hindi yaka mdovi major j'ai oublié comment on dit le mot, c'était le président Azali, yaka chef de l'armée. Donc ija haja hafanya coup d'état hairenge hujawunjie mahadisi ya huwasili les accords de Fomboni. E mahadisi yao yaendelea yafanyiwa bushini waelewana bukamba mandrano ikao ganjo hutajia wandu ikao waka haruma waka au cœur wa les accords de Fomboni warivenulie hau rasmi mahadisi ya hamba homoni warifanyilie témoignage mana wodo utajiri waheze archivu za hatu wodo utajiri ye histoire ya hinsi ya hatu yojoka muhimu. Donc finalement les accords de Fomboni qui déjà signé wa Madagascar lakini wakawaelewana shafeni simba mandrano watu ishiliana kana gardena rasi kartu signé hunu asibabu ladimu wandrikao wakayavu warambi mahadisi ya vira zijaje. Donc wandu waja waonana les partisans, tous les partis politiques, les représentants des partis politiques, les opposants en tout cas, les membres de l'opposition waja waonana waelewana waonukana yo muhimu ya hensi ya hatu wandu shilizana emana waonukana pendant ukutizi unu wandu wao warmeshisi wa shanzuani wandu waho kutuzi wao shisi wa shanzuani wakahujiwa wenji wafu malaho menji ya ya ungulana hasibabu do kutuzi. Donc iyo le bahanu ya kauja sababishe les accords de Fomboni. Il est question ya handani le point crucial ya sababisha les accords de Fomboni c'est l'équité. Gianzao c'est l'équité. Ikahanza mwana mzuani ni mwana mgazija ni mwana mwali butike kanga botafauti aruma ze post itikinga botafauti aruma umwendeleo usoni wahe mwana mzuani ni mwana mumali ni mwana mgazija. Iyo de point muhimu yakautsongeza wandu wasuli aruma periodi ya kutuzi yakautsongeza hata wandu wasuli aruma les accords de Fomboni hamadi namna mjuao baya wandu juwa wakatilandi sao shawandu kwaji omuiso wa hizi ndongozi. Donc ije sababisha les accords de Fomboni. Les accords de Fomboni zamba hindi ani nsu ngani vumbu juste les points essentiels ya hena mwana mkumur ya ladhimu ya juwe. Et les accords de Fomboni yamba hindi. Et les accords de Fomboni yamba kana ngerespecteo mahutajio ya hena isiwa. Et les accords de Fomboni ngandrejezo ngerespecteo mahutajio salamu na madarkawi jumwa ngerespecteo mahutajio ya hena isiwa mahutajio hindi mahutajio dotoka buke liberté indépendance large ya hena isiwa wajigere à l'intérieur hena isiwa mrobaindi wajitaba kabaveshewa hawa mrobaindi kalima la shingazi yake tu ntujua limra kuhamba ani hina ishiwa shijirume shijidevelope iyo de les accords de Fomboni ya hamba hina isiwa shikena ti uhuru mana uhuru ya yo indépendance sha hina isiwa shikena liberté shahuji ruma dans le sens où je développais, je construisais hôpitaux, je développais dans le plan culturel, dans le plan social, dans tous les domaines. Autonomie des îles, tout à fait, des lios. Autonomie, en plus de autonomie là, autonomie bahi, que j'aime autonomie bahi. J'aime autonomie large des îles.
unafasi ya utajiri wa unafasi ya wahujiruma bisede namna hiyo ndo kwamba shingazija utajiri wa unafasi ya wahujiruma ili hena shisiwa shijijenge anidomjijengo mwana madaraka ude namna hiyo hena shisiwa shijijenge shijirume shijidevelope ije fenye tournante rangu tournante ya haja hamadi namna na monisani ni wandu ika umja na hunangari yaba sati wonesa ukana rangu amedabdala yakaya ringa yaka huruma ko bujaka ya mkataba huo kujaka wanziwa ukana banu president ujoka mzuani ola ke president de l'assemblée mu Mali ola ke wa he finance mngazija sha buka ye respect yo ye equilibre yo ikaya equilibre en tout cas ikaya kejaka anzi harma mabuku sha ikaya pendant la période ya Medabdala sha après Medabdala equilibre yo ija iriwarilo yabdo bahanu Mali wajawajivura mzuani asbabu ye ndimu wajawajivura wandu wajawasije ndiza kordofumboni iza kordofumboni ija hena isiwa shikaujijenga hena isiwa buka president de l'union buja president des îles hena isiwa buka isiwa hao buka gouvernement ya hao buka shahin ngamjoka na iyo ndongo ya nyumeni ngamjoka na horenga ye independence wandu kwa jaka wajiprepare iyo sawa ne inu ya he tournante wanansi wakati wa ushinda wandu wajiprepare wandu wajiriki wandu waelewe maana huha huishia huha hujiriki huha huelewa mroja ukubali yafanye zenu Muhammad namna 30 madhamana hatu wakana pupa ngamjua wakana pupa utahariali wakana pupa wakana kwatu uona kana banu emanara wasuli hata yabo iliwa na wajue ukana yetwa maya salamu ana alhamid Mohamed anamshukuru hiyo Maroko ukana ngwao madhamana wansi shakwati madhamana wa Malaho kwati madhamana wa Miraya kwati madhamana wa group ya wanzani shangwa madhamana wansi ngwao yabo ili wafaidishe yensi donc hausikitifu kwa jashinda wa mbeza baadhi ya hao wengi hao kwa jashinda wa mbeza ukana vanu ngwao yabo ili ye amani kebonti juu izo kweli ye amani yikaya imana Azali 1 Harum president Azali Harum Weyaruma Haroha Hanika president Sambi Harum president Sambi Weyaroha Hanika president Kililu Harum irejei almweshi wa shangazija sha pendant ya he tournantino pendant mgazija ya Ruma mzuani ya Jaruma mumali ya Jaruma wandu konsekansi hindu wandu wajawarambu ukana heni ya haja itohamba ukana inude ya hatu mgazija amba inde ya hatu mzuani amba inde yangu mumalidu hali kadhalika donc heni president ya haja yoja ha modele constitution hamai la costume sur mesure selon ze besoins zahe katuta hayajue ze besoins za wananti katuta hayajue kana ibano mwananti mkomori ulo au fin fond ya heshe siwa shamali esko ngiyenshina mnaje esko wana washinda uendele koli esko ngabupare esko yotido zaka muhimu sho muhimu mri ya place wandu ahe armazi posto muhimu armazi posto kangu bunjia umali wandu kwa tuta hawajue kangabu maji hayo manati nguparso mwenje hangu parso maji hanu yotido yaka muhimu ya rabinafusi domjitapilio mrio ya hundre mapesa menji horo hayabo manangu jokana yeru habo ye mumalie hija eturia mumalie hija yabo ma director wala pia ngwajoka utola waramplasiwa na wandwa jina ikaongwa jololana ne fikira ya hera isiulio malheureusement yode heli yezendongo zavira sha redwanzari tanabahi garjo urambokana yezanziwa arme mikataba ya heli za kordofomboni eze point muhimu wa ikao yamba ukana wajo respecte izo wananti wa hena isiwa
wahamba izo zanziwa ukana ngobjoka uka izo zanziwa ukana ngobjoka uka autonomie large des îles kezijakaya emana Henry ngabo baadhi ya ma président d'île ikao waabuse pendant waabuse pendant wakarmeze fonctions za hao waabuse ize fonctions hizo ngabo sidoka sidemara isibahi wahe na isiwa sha nana wajau na ma directeur na nano wadunga ils étaient à l'image du nandro wakawaruma donc ebanunga yabunga rajuhamba ukana est-ce que tournante yemo tournante liaka ya peu hau wanajamu wao dwalwa peu est-ce que yensia hatu ezendrongombi zilio est-ce que zinu inu de makalima he tournante dabo pto régime parlementaire haunda bo wanajamu watu kubali waelewa ukana vanu rwasuli jaraja wajue ukana rwasuli jaraja kani mwanansi mkomori ladhimu ya enshi sawa ne mabara yonsi mwanansi mkomori ladhimu ya stehilwa ladhimu lewera isi ya jue ukana valange mrohazi wa wanansi wa komori ladhimu ya directeur ya jue ukana emanalo vala ya rumishihe wanansi wa komori shati de contraire ngabo banvu mwana wa Mamed Soudais mwambukana rendez-vous le 24 mars Allah wa rasuluhu alam donc abo ngarijo hamba kana shindan eza tsongeza tournante wa Sullivan Hindi juzi wanansi wa Komor waheshesiwa Shanzuani neshesiwa Shangazija wakahureklame équité isho de shikoza ilo de banguzi la tsongeza tournante ngatsina maha 20 eze ndongo izo zibadiliha wanansi wa Komoro waheshesi wa shamwali wakawania wajue armashesi wa shamwali wajue kan wanzao wapashie washinde wafanyeze passport za hao eka wanzao wakauja ibuke mapare wakauja ibuke aeroport njema wakauja wakena wayenshi hamade wayenshi sawa no nezisi wazindwa jina yo baha ye point yo esko ngaboza badili ha arma maha 20 manalo nzarangalia basa Afrika hata ngizo d'actualité et kamrungutsa ho passeport yemzuani pakasi ya moroni na bala onromba kana ngujuka fanywa décentralisation ondwa reje obhanura kaya ye point de départ yakautsongeza imabanguzi yanu yonsi yeze ndongo zinu ngishuka uzalisa ndongo Henry parce que ngasina maha 20 rangura fanya les accords de Fomboni imwanama Amir haparaba no haonesa ukana ye tournante ngabo bien fait ya he tournante ngabo ze conséquences bila shaka yo de heli haizero ye hamba ukana ye à cause ya he tournante ko jakaya kapati développement armensi à cause ya he tournante kabati développement armensi baikwa wandroka uyenshi ampe charme tournante ko jaka développement armensi yawejo kirimbrajina yambekana ashati de namna hiyo atikati ono manama yakanzi havanu ukana c'était qui voilà, Manama Fayad Ahmed, Hanzi Havanukana, c'est pas la tournante qui a freiné le développement de notre pays. Et a freiné le développement de notre pays, Henry. C'est pas la tournante qui a causé... c'est pas la tournante, c'est pas à cause de la tournante
qu'il n'y a pas de développement dans notre pays. Donc, ea sababisha yenzia hatu rawasuli banu kuto development hindi. Mimi, taibati, et ça n'engage que moi. Un jamba au Canada, c'est pas la tournante. Il manque quelque chose. Ripuziwa nandrongo muhimu liasababisha nchi hatu ito developer. Ripuziwa na bonne volonté. Ripuziwa na upatriotisme. Zilongo hizo de zombili liatsongeza rawaswili vanu leo ya liatsongeza vuto development armensi. Nganjelezo emana hindi. Yekajeli hena dhamana wa siasa, hena dhamana wa ijara. Ngene hamu ya hujua ukana vanu ze dhamana zinu na nkilwazo zinu ngamivanu ili wanansi wa Komori wake armahawa ya amani. Yongarjone narsona monva wahe e coronavirus. Eba no madhamana wa ministre de la santé ye hafanya rangwe corona inu yavumbulwa. Ndongo hindi za metewa en action. Ili ya uhashirisha wanansi wa Komori. Ngawe l'hôpitali ku yanzuani lwe yabo shakabati matwabibu kabati wandu wani nyumba eze batimangizo mru kangwangalio mrufira madeze l'hôpitali zilo Ulaya sha kabati ndongo tout à fait mwanama Ali Ahmed et réponse ya tongeza buto développement les fondamentaux yabonga nuziso mwanama Ali Ahmed yeze fondamentaux zivumbu wa uhindi Manaze fondamentaux zihea zinji. Eze fondamentaux mwanama Ali Ahmed uzivumbu wao dazi. Ili wananyasi waelewe. Mana wodo utajiri wa humpangunu. Do uhashirishana wandu watsange fikira. Eze fondamentaux uzivumbu wao hindi. Mudojwa upari arumai 0758 47 43 02 ili urenge funvu haungu dojo wanzi hamadeheli ufanyao haoni pare directement sur Messenger et quand wanzo participer en live. Ye sababi ye zendongo zafanyi wa ya sensibiliser hindi. C'est vraiment mesquin cha. OK. Assalamu alaikum gani hadisi minalo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatuh. Hadisuna Mohamed El Arif Sandi from Paris. Oh, kingarushili mwana Mohamed El Arif. Ewa ndani nga mustaliu ezijitihadiza hapo za udifande dawla ya haki. Ni ushukuria ompango hapo unu liona bahatisha ni udunge ngojoka ya ni mngoni mwandu wa defende accord ya Fomboni. Et surtout, Mengoni, moment où Niao est présidence tournante, surtout Toulou, il y a en juin 2021 et Moueli 2026. Tsparano Pangoum, nous essaie de faire un Pangoum, nous avons au Kabis. D'ailleurs, vous nous permettez, nous faisons une nuance, nous avons une confusion à la fin, à la accord à Fomboni. Normalement, les termes sont faits comme le document officiel, c'est accord cadre accord cadre pour la réconciliation aux Comores. Tout à fait. À la fois, nous résumons en bas accord il y a Fomboni. Donc normalement, je dis que on doit des accords, on doit des accords parce qu'on doit jouer à on est namnaïo. Sinon quand j'ai harman et fond, ngamo ngobidi kwa kibla wazi tofautishe. Et accord oui, nous des sous ya taifa, maneno na wazoneza. Et puis des présidences tournantes, iyo ikauzala ne constitution ya haja baada ya accord ino. Halafu bahanuko ko wandu starifiana de tournantes. Chez accord wandu pia wajibi wa wandu wa suluhu. Sha constitution ndingo kufanya deba wakati wandu amba yombi yonjema budgetia et présidence tournante.
halafu mimi défendre ye tournante chana cheloni honesta ze argument faux archi faux za ho wanu wakora me tournante wabe tournante yombi haukarangu ya haja ngabo mjihubiyo ya ho wanu walo harmwezi c'est faux izo zitoka ya re tournante ye jaja ngabo wanu wamuka ya tournante de achonga valio détournement na corruption mais c'est faux et archi faux izo zitoka ya raha tournante ye jaja ya tournante ija ichongo ngabo mjihubiyo wa kifamii mais c'est faux également wandu wakanize pouvoir hali watudo hubia ze famille zao yabo de ila makomokaya quand on veut tuer son chien on l'accuse de la rage wandu wachoanze tournante ngwanzweke zembi meme zakaya rawe jeja tournante izo zija hasibabu le tournante et puis aburoha warmo wakore me tournante vanu mwanamsho hatu toibati no ari dungao ye tournante yandisa 2001 ajwamba précisément 2002 yabo hata leo yo 20 ans mais abo indépendance yatu yo maha mengomi tsanu na miranda ru bientôt ngema haishirini na sita aravira arabe jaja tournante ye komori ika développer ye komori kawaja ka corruption ye komori kawaja ka détournement ye komori kawaja ka mjihubio donc et tournante ngarjojori accusé na ngozindo achi chatindio maintenant ye mire manako défendre tournante indri et manako défendre tournante lukaya itongo risove umoja wa hekomori wanasi wanzwanina mwali wamenase ukutua shawandu waishiliana ukaya presidency idoka tournante idozungulia manako mi défendre tournante indri itongo mahakume na mitanu ye komori jihundu harimo amani c'est un record c'est la première fois ye tournante itongo leo mkomori ngu amini ukaya quel que soit obahamia jihundao mzuwani au mwali gujojo un jour ya president wa hekomori na hale emasiwa marwaji wako fikiri mbuka na ka president mpaka ndofanya kuteta sibuzi abongwe mimi amazadukaya ye tournante ichongo ye komori ngasina ma president wararu walionamo nangamlabu kaya ekaka bati tournante karina kanarongo katiduka ngalo lirejei harmai esprit putschiste esprit ya kuteta ya kaya ava tournante ye jaja na base tournante toibati ngasija harumu kabati mgafanya kuteta ya towe ngasija ya kauruma haukam juani ngurindo ajiarume mjuani ende harumu kabati mfanya kuteta ya mtowe mwalingu lindo ya rume ngeba ni wanduambuka ya ranguma 20 etike ja developer hasibabu ya he tournante kuzambandro et chachonge komori ya tu développer c'est un manque de volonté ya boyo ya howandu warirumao shati ya heze texte rilonizo rekanga sina tournante rekaka sina tournante sheka wandu walio harma yezi kwa sina volonté kwa sina esprit patriotique ya kwanza wa développer komori kwa na hi développer en résumé nzitsenga pele yangu pour komori karitina problemu ya texte kasina problemu ya constitution kasina problemu ya kaya karitusdei ya constitution kasina problemu ya kaya kabati mru ulo na volonté ya kwanza ya developer komori abongo tijibiwa warenga mpango wa leo densi ni mwanati uonese izo ufikirio ni maha 20 ya akori ya fomboni ngabo za kiri ngabo za chukiri sheka ngabo za chukiri hizo zija mentalite ya hatu sisi wanadamu wa komori kazi jaja hizi text baza nzihwanai zichojo kazi stehilo rangu donc ijobidi elokongani wanyao etunatu ya bisanga zija deuxième phase yinu yende njuani le 26 mai 2021 ende mwali le 26 2026 mwaname la non ngabumria ka uparavano sikanzani mrenge malheureusement shabisa nje mrapeli yabonga ngamkupe wanojo wa Paris maraba mjito ibaki okay marhaba menji marhaba encourage assalamu alaikum ngani hadisi minando allo assalamu alaikum wa alaikum salam ngani hadisi minando waditana islam iftar ngani wishili mwana ma iftar upande wa accord 4 de Pomboni na kando wa Komori watu walio asharne jana zila rangi kiduko mipango mingi
ya dongwa zile sosio kusema mzima de mri kama ashinda soutenir accords za Komboni bata waka organization wako usisina wako ukipa nyine kwa zile maoneo mkuelewa ngone samba accords za Komboni kasbeta na mantman umeelewa ndio na nataka usisi wao Rapurani ka indépendance 1975 Atara waspili en 2001 accord 4 da Komboni za Dohanisa puisque Komori ribondo ko hindi atatu haba bwana Rapurani ka indépendance Atara waspili 2001 Komori kasina kutenda develop pakatana gejua ya mwito na tajara alfajile nobelo tena umeelewa mimi personnellement tu wana umeelewa alafu Richardinja Rambiona Sugi 2001 Rajanabisha accord de Komboni Enzo Kazanja Rizani en 2001 il se comprend hadith on hadith le 17 février 2021 on a hadith accord c'est une constitution ya Komori on a fanya référendum on a une commission de hal il a fait un référendum le 31 juin 2021 Wasili à partir de 2022 accord ça les s'engager na kwenye sisi ndio zingine alafu kwa sisi kwa sisi kwa kufanyisha hata wafano pesa na tani mudisheni kwenye majournaliste dunga actualité parce que ni dunga actualité na nashi lazima mtendemande sabari nyingi ona koda taona ya crise accord de Komboni dikana problem nyingi lazima kwa dite mara ya parce que ka problem de menace accord solo skocha est-ce que kwa problem accord zino si c'est régler problème ya ka ka régler problème il a seulement réduit parce qu'on l'a fait ces accords-là parce qu'il y avait un souci. Mais il y a un problème aux règles. Pourquoi? Soit Mali, dans mon joint, dans mon accord, dans mon problème, c'est sans joint. Bon, comment ça se passe? Tu as un peu de hatarion. On va se demander histoire comment on va. Tout à fait, malheureusement. Si tu as un autre rombo à les réseaux sociaux, civil, on a assurément mon demande avocat pour la salle dans accord de Komboni. Donc à moi ni tena. Bien là. Alors le problème c'est nos gens ici Malihatou regarde ça ni embargo jadi sa embargo metele takarja shinda use wanzono ko jawrenga wa malina wanzono ko taini kuone samba no situation shanga sicha wa fuli yao haiko kategoro mpaka mrana bana dingascha fonctionnaire adio mali ata kwenye découvert poste mpaka nawe adimoroni adange disciplinarity ya milifra Bebadisi adange disciplinarity moroni abira jena mali ajafanya découvert au katafanya carte nationale mpaka nawe adimoroni adange mafoto arengena titi de mina lenge tafanya carte nationale ya 3000 reduces 4000 ngono saweso pia wa ngasicha wazini wanswani na wamali waruma bana chao lazima ifanye décentralisation na décentralisation kena ukiri maana kabula president chao bana ngifanye ngasicha na swa ngifanye ngasicha nikasifanya mwali unaelewa kwa de bana kocha kufule mali krashda resiste onzora challenge kwa shida resiste wala bana sa wala bana Wajah lera wajah wanisa ukamba lazima wajah wanjani. Le problème c'est ça dit ça va. Les enfants ils sont fait 10 ans sans proposer. Avant dernier, ya ukamba akota Komboni wajah tananari. Par exemple dans la ça peut pas on le pizza, wajah mas akota tananari. Wanoneka, kazi sinywa wajah tananari. Wajah kasi ni akoriso, kasi ndio kwa akota Komboni, ndio kwa akota tananari. Wajah tananari kwa afikiana. C'était le 19 c'était le 19 à peu près quelque chose comme ça. La même mois, Azala a fait un coup d'état. Arrêtez, vous savez qu'on a dit c'est Mahatishi, il y a un accord de Komboni. Mais dans ce qui est en train de arrêter, moi, je dis on va faire un accord. Ce accord, il faut que ça soit tournant. Il faut bien comment là, c'est mon idée. Accord de réconciliation, je dirais que accord de réconciliation, quand ça va tourner par je détermine dans la manière que c'est hadith. Die commission, moi, j'ai fait une constitution, j'ai fait une tournante. Vous voyez, là, c'est vrai, on peut pas faire le ligning. Ça, on peut faire une vraie combat, soit quelqu'un qui est une zilane. Mais moi, si, à ma constitution, yo-yo, il
ikaibone ça amba constitution kaina doit changer mais on peut réviser la constitution sabuni chimle haku non ze explications za zo muhimu ngarwishiliao parce que quand personne n'a pas ça par exemple la mission de donner et quand ngabumana ma uparo parce que c'est très pertinent, c'est très important. Ngarwishiliao anso jo couper kaito kanga bo intervention Regina Chab, c'est très important, je pense que c'est bien de vous écouter. Ngarwishiliao. OK, et quand tu appelles ou tu te recoupes ya kana baraka. Nsohambi OK. Halafu amasi référence amai constitution yone samba on peut pas changer la constitution mais on peut réviser la constitution. C'est-à-dire que constitution yolende. Abazingi zafanyisha na kazafanyisha ngabulikamba ipo atakasha kukulilwa. Hamada azita kukula kasha kukulwa. Yone samba constitution yone samba nasi mwa diaspora yo Faransa wa vote. Yukaja pour kukulilwa. Kuki. Richard Wasson en 2006, il fait une élection présidentielle, Zambie a déjà gagné le pouvoir. Richard il fait un débarquement douane. Laissez-moi comment on va aider. Parce que pas la première fois qu'on fait un débarquement douane. Tout à fait. On fait un débarquement à l'époque qui attaque. Le débarquement qui a échoué. D'abord, Kabaka à Kota Komboni. Taki a fait un débarquement échoué. Hamaz a Kota Komboni a fait un débarquement est passé. On s'en a fait un national. Tant pis à réviser la constitution parce que Sharia se permet de réviser la constitution. Richard Wasson, il est le président pour la première fois dans l'histoire. Quand il est président comme Nabo, vous livre, il y a campagne dans les années, Makatia Mkoul, on a estimé un mérite comme président, mais ça sera en 2030. Je me livre par Bahati qui est président. Vous voyez, par Bahati en 2010, vous avez un président. Halafu, il a révisé encore la constitution. Mais quelle façon il a révisé la constitution? Il a dit, moi je suis pas là, vous faites voter un objectif, il y a un bon temps de s'en c'est la nafasi, il y a révisé la constitution. Il y a révisé la constitution. Je passe par l'Assemblée, ça sera juste une semaine, réviser la constitution. On a passé par l'Assemblée, réviser la constitution. Ensuite, en 2016, à cause de la Congo, ils ont fait ça à Zali président. Vous voyez, on était ensuite en 2016. On était ensuite en 2018. Quand on a révisé la constitution, on a changé la constitution. Mais on a pour en 2018. Attends, on a suivi Léo. Car ici, à cause de la Congo, on a révisé on a changé la constitution en préambule. En préambule, la constitution en 2000 et changé jusqu'à une saison et page. Avocat sina akuza Kongo ni rakurenga 2018 tarasuba no leo inasema ndo ile isopia na bano ndongo i problem ile komori di constitution ile wa constitution e wana damu natafanya ndongo ndia ngabo amuru example ndiki ngabo ndo difference bano wajibao ereni na kaf 500 euro wafanya ngo hao nyumba komori wafanya mashughuli sifanya hasi manako na 2000 euro mimi ata kushtokaza msingo hapo shida nofanya ndio pamta mwele sio kama ndongo tero kambari mnende ambari constitution amuni example ya bibi ngabo shana shilo mahakama shodo no mamba shana shilo mahakama na shukunga ngabo article ande samba ni kamba leta fungwa na miezi minne juzi ngina draw shida miezi minne ndio dossier haja kama ngina draw yote sasa na miezi minne pa miezi minane ndio shana shakoi que je te respecte. Le cas correspond à sa vie quand tu as des hommes qui ont mahamine. Tout à fait. Tu dis mahamira. Avant ça, nous les tamano pour charia. Nous wanadam. Comme si charia si sema tunyani na charia shabareka. Obama se respecte attaque pour le pouvoir. Le loi ici. Quand le pouvoir, on doit combattre charia shabareka ni de charia shema. Trop fois déjà, on doit combattre charia shabareka c'est pas de chubutwa. Nelo même mon attaquant moi pas slawa. Quand on est sama noko tishani noko di wana damu. Amu example ya tijana tijana. Mwenye baraka atiapare na mwenye kami. Lo la pitalia samba, ile mnamo hadi elbaki. Noko ka kunati. Izo ka accord fomboni. Kama nabia mbaka kwa fanya zinongozo. Halafu wami nzonzano nesi. Inasema komori. Efikentiri fikiriane. Ya ukana noko accord. Akuru lotina wanu wanadamu ikao kawasana ndongo amainsi mkache wafanya kana kasana ngojo fanya mimi sikurenga
ngwa dhahabu jaruka dansi riba fulani kama kashini kala ufanda alafu basi metanko sisa akorda fomboni ila samus akorda fomboni zreke kaka zarakia irna sansi reke budira kali rala ul jane katreta parce que même moi franchement on m'a pas sorti de coupe elwa na mana lona amdungo da raisonnement ngadi abo kila ko kubari afanya aerokari mali awa hydrocarburi afanya tindini kashika zimajita kakatuta zala just continue. Je pense pas. Notre carpiri accomplisce arengeta sistema za kaula asingacha kwa kazi sistema ya gazi atalepa ile kutoka baada ya carburant na unataka tu carpiri la nunua na adamri hadikuwa adali renga chanilo wale meka sada pasta point pa kama Somali tukaipwa ajeka za moroni alafu sofia kabusu produto one samba ana ruo tournanti nikapole kota riu wetu kama na zali wa 2018 alona fikira ya wetu tournanti ashaje kaka afanya atimize project ya mananya tukaona sabana bano deshaka tukola zunguru tumante manata tu mfano ndongo yabo mwanama iftangwa bokana kabati continuité ya service public yao kabati projet ka no kabusi continuité ya service public wana tunambia wewe abashaka na bisoda mina wewe amusos alatima tunambia ndo ramus kwa zala ya kuvari deja kasina 5 ans tunambia ndo ngafanya mwali atandara chamia ba azali ndo ngeda chamia chono fulani mwali torenga wewe hadi ndo azala fanyao tuteni ya pia bana basha azali adini kupima ile na jiwa na watu sio kama komori tunambia suku delegation ya ngazicha dan tuani ya la mwana mangindara chamia ndo fulani safajiro na serikali ya komori rabulenga 2016 tarosibano leo ibule nzima rahanja ijua bala malheureusement mwanama ifta ngabo mwananyo yanzao yarenge fumvwa mumpango marhaba. Assalamu alaikum gan haji siminadu Ali Ahmed Pari ngarwishili yao. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Narabe menji mwanamshatu toilet. Shukran. Ngari shindori nungu mpango hao wakati shindori mbuze nafasi. Handani wahushukuri ya parce que masuala huu ya uzisa wetu utaye wakati mundao amesema ni mwana mungu paranta ni kwa mungu. Marhaba. Lesengo ngunduvika au mimi usimama ngazenji biao. Afari ya mwanzo china ene mumutoneshwa. Mpango wao wa leo upate record puisque katendo angalia timuruka ya masuala huyo zisao au ya nzuri hadi pisi nawe ya masuala ngayo large umzaze baraka. Ngojua hizo zisao ngojua hebu jimulao mengo wakati ngo mshashi ushina lo jimu hena mtimandasi ngomba bie adushina ya tekeleza. Unjia leo almadi accord za Kongoni. Essenio. De namna hiyo. Etanja wananai. De namna hiyo. Le suala ngujuzi sa shale suala ngiri rish parce que mimi na ngujuzi zizahanda hena mzimada mimi mshilio surtout Mohamed El Alexandri hapo jone sayabo timshilia surtout ni mwana ma ya kwa jone sayabo sa tout à l'heure timshilia parce que vraiment wa kaurongo wa ngurika ozo muhimu mimi upande wangu wanaziona soka ya avant ya ngujuzi sa suala hiyo wana ndugu zangu wao nishatongeza shizungu ngamba problematique ndio suala hiyo chanze accord tuliza Kongoni tiliwana nao sisi wasayenga ndugu zisoka ya eza baridi ndinira wao sili hataka accord za Kongoni eza baridi ndini renda hata na 75 za ringe independence la wasili ndugu za accord za Kongoni yale ndugu sa suala au hali ana netika suala ya wewe wayuzisa de namna hiyo sisi kadrenge Zanzibar si utaheza Zanzibar leo
Ya mbona nini nikanjibu. Upande wangu dakika cha shughuli gazo ukaya Lirange indépendance 75 sauf haute surveillance. Maxi. Ganjele zunene Lirange mkuru sisi wa Komore sisi wa Komore zoziralo haruma ni mshamba sous haute surveillance. Raha weja avance a argumentation yaho ngani rectifier Lirange indépendance zisiwa zozine. Zisiwa zozine samahani ba wakatibu sozomba tawandani. Zisiwa zozine. Shari Lirange na wandu wa Lirange yao. Tout à fait. Lirange na wandu wa Lirange yao. Ya bome minga defende teze hangu. Sino defende ya ungu lokaya, ekatambukaya, ezagarendi nera wasu biharma accord. Leo la guyakaya ya indépendance Lirange. Pour moi il est trompé. Parce que l'indépendance que Lirange a une déclaration. On lui prépare. On lui prépare. Indépendance que Lirange par le mot, que Lirange par les écrits, le Lirange a sina bunda muzatiha. Ya boye kai komori wa shudi leo hete zai hangu nene amedi njeleza o nami amanda mimi msuti mdungari kai komori wa shudi leo na boya kaya ya independence Lirange wakawirenga wajuizo wakawirenda parce que wakana kili wakana kili haukaya wakaanza wabahatisha ndugu mbili wakaanza wabahatisha wakiwakarata ze passport zao kwa jazina mvua les cartes d'identité warudi wakekomori ça veut dire wakekomori warudi wakemfaransa wali trompe na hizo zote pia pour moi ngani leo ukaya waje walifanya ile mshangao constitution ikao karija twali wasiwa vikao ngasema ile tres karija soma anziha karija soma uelewa mbadongo walifanya ile mshangao constitution sharia ikao si pays musulman nalifanya wa sharia chaque parent yale tazayango sharia hiyo Shuguli tena sharia shakipana taisho vajanga kwa sharia sana na mila sabidire zijumudu na sharia ndaru. Zirimenya wa hayati watu, zirimenya ne development raka hanzali waswele parce que déjà uhulo sharia jima kashitu shinda shatu waswitize maana ngwa shita wao maanashi walimeza kwa gamba sebilo na bongonda ikao tukaro hajata ukaya ridanga niwo na sharia ndaru zimu wao. Sila mo haturumia wao nde hada na mila ya haturumia wao the constitution ilo mahakama ikao kasudwange hukumodo bi. Iyo ikuari independence. Iyo itongeza ye development ya Komoro izira nanyina. Parce que rejiki ya harimambo nzizaru. Zanzo ziririme. Ya buyonda ila yukaya tina ujuani ke harumo ye meli. Ni komandi wani makomanda wararu. Harume meli. Ya bume lingeju zama. Ngani leo. Donc tina ujuani ke Komoro. Madame Saidati Rizikunyuani sharia ndaru. Zito mahakama wala zilori ruma. Aya za Qur'ani zitolwa mahakama zirudi. Sili aya za Qur'ani barudi batolwa constitution za sharia za Napoleon ni hukumwa barudi batolwa hingisaba wala nami na haibuze ngreto wala bahat. Est-ce que la mwana mtu ya kaulo ya jana mlendaru? Non, que non marché. Mimi pour moi ngani wano ukaya timeza nziwa parce que zangu zibadili. Ukaya tirlinga ya bila kandaraba ni siku zipasana ukaya karija soma kwa aplike parce que ça la demole chez les yele et ça la demole chez waswilishe des chambon des hudud et shara des mipaka des fondamentaux parce que heno anafanya chama watu kana babani vonunga sisi katina bani vonunga parce que sisi inga sina ça veut dire mikabamirau refungulu nzima kana zoni ore yenge joni nenda tu Asina di kalanirari, le fungo mzima karabzari roboli. Le fungo le duno la lingua, wala hay fungo shenitwa, wala hay fungo le duno la uso. Enge johera na hu madam Faibati. Kan musato na yono ngojeze. Yembe kenamina. Kenamina ngejo tatanye. Ngejo tatanye ata metsugo fatinda. Tikobolo hombolo. Yene hele ntia regera, ntia hombolo amamne hakika. Pourquoi? Parce que des charia zero, komar zirumiao, gizo drago. Dan uregezo mahakama ya constitution ya mabuku ya antifa shizungu amabadu patelewa baruni ga barumiro Qur'an na hadithi za mtume wa mahakama c'est pas possible baruni ga barumiro wandu wa vajuda wala wakanti walentu mbadangu ya kabula wala jana mlensan bo mwana wangu mtinene zae hiyo ili zingamanya leo
Yabo também nós tivemos a acordar sungoni chao. Isso se chama Rio. Ele ainda nos deixa desengamanhar inglês. Deixa desengamanhar como Henry, parce qu'on n'est pas instruit. Car já sou uma independência reirenga, o Kaya, independência. E o Rio na wangu para tawala como o Komoro. Da wala wasana kwa passport. Warumawe Komoro na wao aparanta. Ça veut dire antika sur ngani Komoro, antinga rumo ni paranta ulo Komoro. Ya zalo Komoro. Mparanta Komoro ulo Komoro. Agora dima ya dene da hizi amgezahi ni wa ulo muni. Yewa. Dewi, lazima ndio hizi amgezahi ni wa ulo muni. Azalijo ziwe ya lungu hata na l'ambassade de France. Ego keda tahenge. Na hiyo ndio hao. Donc, il y a exemple de ma tête. Si vous y. Donc, avant, etc. Voilà, il m'a qu'à toi, on doit pas chier, on connaît le Tarabiza. Voilà, il me dit que tu as scoré, il pas chier à Jazai. Il y a un wandahou, il y a un wandahou. En tout cas, ça me dit, on va avoir une indépendance. C'est indépendance, il y a un rumo. Parce que tu n'es pas allé, tu n'es rumo, et au rumo de 40 ou 40. Parce que il y a un ordre à l'unicao, il y a un mot ici, car Jazilunga, il y a Kartingaye, Nabuye, Bahopado Haya, vous dépend des intérêts personnels. Donc, Nene, on a dit, Mohamed El Arif Sandi à Wanessa, de Wanessa Kaya, c'est les lectures, les indices en Diwao, c'est les chez Zungu, chez les Chitoro, la bataille de Wanji, Cha, le Kaya, car Jassame se applique. Gani rengoyo bayo gani ele wango no kadja somesewa kwa pelike kadja somesewa ema na yampaka hindri ema na yangu tia gola hindri shizie wadwatelo usoni shizie mbati shirie alafu sisi kasina shizie yao bekika shiria donc ala panti hapo ndio hama mbe ya kuno ndio hama mbe ya himaya ya bora vingi na mikagamiraru ilo bajao ahungela dumenti hapo iredwa dakandaka. Donc, il y a même tout le monde accord za Congoni parce que c'est loin. C'est à 45 ans dans une indépendance. 45 ans. Et 45 ans, est-ce que Mohamed El Arif a souligné est-ce qu'il n'y avait pas toute cette corruption? Si, bien sûr que oui. Il y en avait, madame. Mais pourquoi les gens avaient un sokaya et il avait moins tourmenté? Non, c'est une forme de sensibilisation. Il y a un kaya mzouane ni kwenye mgongoze. Shawawahi billahi. Kabati namna yokaya bengi tourné la fin de nos jours, il n'y aura pas une possibilité de pouvoir développer le pays comorien. Parce que Zabari est venu, parce que Ngari Djoua, ou Nazib El Payao, Nazirati Namna Zoukaya, la Karidiaso Makarto Zidjoua, Chawa n'a pas le courage de continuer à faire les bonnes choses. On ne croit pas. Je les avais comme parce que là, tu peux me dire, dans le Mazamou Nango, et c'est un défendant, comme défendant des paysans, ou Yaukaya, avant les accords de Congoni, et les Adjiri Hindi. De 75 à nos jours. Et ça dit Hindi à Tanzéro. Allô. Oui, et réseau, mais que j'ai un réseau à un certain moment. Ouais. On est sans Kaya. Avant, il y a eu indépendance, il y a 75 ans, on a 45 ans. J'ai eu accord. La semaine dernière, je suis allé à 45 ans. Et agora, quand je suis 10 ans, il y a tournante. Et les Ingamaniens, il y a 45 ans, il a toujours eu ce qu'il y a et Calvaire. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Marhaba menji mwanama Ali Ahmed. Rika wenji rishia yeze intervention kao zijaban. Ya intervention ya hii mwananyasi Mohamed El Arif ka hasulinyo kana kabla ya he les accords de Fomboni buka rarengo huru rienshi buka omwamivu buka heze détournement de fonds buka ze tabiambi izopia zinuke zijaka huja hasibabu détournante. Imwananyasi iftaka Mohamed El Arif yungu sulinyokana yo muhimu oba moja wa masiwa yo muhimu yasi huzingara ye tournot meneli yasababisha oba moja wa masiwa yo dia sababisha leo waka president Mumwali sino kubjajo parokaya hauri johombe ya abu hata buje bukimana Mumwali ya shinde ya fikiri ukana la usiku anjoparo ruma insi yatu. Imwananyasi iftaka
haonesa rangura ringe indépendance huja waswili les accords de Fomboni haonesa ye point de départ yahe yakausababisha les accords de Fomboni hasisindia kona yu muhimu yahe décentralisation dans le sens où imwana Fomboni imwana mumali ikangwanzo haondrenge mithali inu ikangwanzo ende découvert mwanzo yapatwa mapesa ho posto shabonge anzao yatsinze biye na bala hamba mwanzo ya pare mapesa ya buliwa ya pare mapesa ladimu yatsinze biye yasiha mweshe siwa shangazija yende yarenge papie yaifanye yajwa ureje iho post yaibali yajia buliwa yapatiwa mapesa armweshe siwa shamwali na bale mana yakodemande mapesa labo yatsonayo haonesa ukana ho tofanya extrait ladhimu ya tinzebie rangu mwali ya jengazija abo ladhimu ya fikiri ngujilio handobi hangondo loteli ngondo ya lile enda hubi hau yesejuri yahe ya ngazija ngujoka ubaki ndababi yende yafanye extrait hiyo donc isababisha kaonesa kana ye décentralisation yo muhimu hakausuli nyeukana ye tournante yo muhimu wajao hasisindria ukana president Sambi fanya revision ya constitution haukana ye constitution impermete ya fanya revision ya constitution ikililu hafanya revision ya constitution à travers ya assemblée maana hakaona kana objectif hakaona kana kajakana wakati tena haviria arme ya assemblée nationale haufanya revision ya constitution lakini 2018 president Azali kajafanya revision ya constitution et mwananyasi iftango nesukana president Azali hafanya changement ya constitution yabo yotafauti ngabo revision kao ya constitution iwone sakana president ujofanye revision ya constitution president Sambi hafanya revision ya constitution president Iklilu hafanya revision ya constitution à travers l'Assemblée nationale chaque président Azali hafanya changement ya constitution yabo rangu president Azali hafanya changement ya constitution ngamwana ya lwa mwisho sasa mauri yanzu ya regefu. Assalamu alaikum gan haji siminadu na Ahmed Burhani maore manama Ahmed Burhan garwishili yao voilà si on en parle c'est la deuxième fois et puis vraiment c'est ça les engagement maintenant sur une émission de belle qualité. Merci. Quand il y a débat sur la tournante. Voilà, voilà 82 nimjibu farakini abaki ndio utashindana pale numéro tout de suite wa katuli wale de wote si jomba est-ce qu'il est encore valable pour commenter wajana ou non toujours commenter nkukia toujours commenter. D'accord. Yani en fait sikia mnyola kwa zaidi tasha joint na ya kwa insamba wa kasa bora na tournante. Ulidi mwananya Samir. Samir. Amir. En quelque sorte ici favoriser inde yangu inde yako. Elewa. Walisika ba il débat sur la tournante. Yo lazima ni posewa. Quand lazima ni posewa ama ikate ni taiposewa. Ni songo jeje. Yani en 2015 wakaja opportunité opposer débat d'une manière sereine. Mana kawasi wanayetwashingazi washinzwani au washimwani watoro wababale ideba ifanywa mana wakota watumpizwa shiri dihali habati bovu wangu wengi kawashina wana opportunité yo minumu wane Azali malgré le fait que quand ba attention moi je suis shiri ne kaka waka débat tebani on va engager cycle angina tout le monde engager débat ama ituna mana itoka mauri yo manipulation ya texte. Donc c'est dommage amba watu karenga wakati ule wa poser question et tout nanti wa angalia neka ya ugardoa neka ya ameliorewa leo shughuli wana débat sai naturewa yani les mêmes wako wa uzuzi amba tournanti ya PU les mêmes encore on va tourner jema. Donc vous d'une année sur l'autre, on va tourner Yambov. C'est là où on se retrouve pas. Voilà. Voilà, ma frère Vano Izouane.
Pero Jansa Salim. On est d'accord, 1, 2, 3. Les rois, ça va faire 1, 1, 1. Non, Crétokil. Donc, en résumé, il faut qu'on pose le débat sur la question de la tournante. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie la tournante? La tournante, ça signifie beaucoup de choses. Morgal, on va les gens. Tournante, notamment la tournante 2021, 2026, tournante 2031, il y a ça signifie quoi? Ça signifie un Komoro Africana, Congo, aussi respecte. Ça signifie que Komoro Wamaralia Azali a imposé arbitrairement. Ça signifie que Komoro va constater Azali Kasma Faka. Donc, on va aller en juin chercher un meilleur qu'Azali, puis dans 5 ans à Moénie chercher un meilleur qu'Azali, puis à la Grande Comore dans 16 ans chercher un meilleur qu'Azali, ou avec Chancy, Comore. Yani, la tournante aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2021, ça veut dire que le système est en Karenga. Quand c'est fait, il y a ami, Ngatia Mononais, le Ousouman, Jani, Danidier, le système est en Moali, le système est en Joanne, le système est en Ville. Yani, je pourrais allonger la liste sur ce que représente la tournante, entre guillemets, 2021 de Zadouga. Bon. Il y a tout ça que les gens veulent escamoter. Mais à l'origine, moi je n'étais pas favorable à la tournante. Wami sinaweza katia ukutu watu nzwani. Wasikati watu rakwe wa mainyoni. Rakapura musa matakari. Watu watu wa nyo wazina. Maintenant, les tournantes, j'ai imposé comme loi. Maintenant, le pays africain, la majorité, eh bien, il faut voir ce côté-là. Et puis, retirer une facile, mais bonne volonté, non, réformer de manière positive. Là, je veux bien. Donc, on va créer ce débat aujourd'hui autour des tournantes. Alors, moi, c'était un garrot. L'India industrielle, non. C'est poser le débat sur la tournante de façon maladroite et malhonnête. Alors, pour aller plus loin, je suis venu à dire, même aux questions à l'institution, on peut être unioniste ou pas unioniste, le problème n'est pas là. On est sûr que si ça ne marche pas bien au Comores, on a besoin de faire l'administration. On va respecter l'administration. Si vraiment, quand l'administration, il y a qu'à aux normes, il y a qu'au marché à Coindra, qui est respectueuse des droits des gens, il y a des procédures, elles sont au pire. La solitude à ma présidente, Ouaï, Ouatomira, Ouema, Ouatodaki, Nancy Achenda. Donc, on ne peut pas venir accuser comme ça la tournante parce que on a des Zangina. En résumé, il y a eu la Dmani à Iloamba, face à ça, poser des débats et tournantes, qui est si honnête, voilà qui est opportune. On a engagé le deuxième tour, l'armaté de deuxième tour, le régime dans Wakati, à l'intérieur, il y a eu deuxième tour, on est comme petit à petit, on peut accompagner une réforme de la tournante, il a comment on peut investiger. Il change, il change maillot, il est vraiment là-bas par exemple, de façon inafannoise. Non, je suis désolé. Mais après, pour terminer, le vrai souci pour nous les Comoriens, c'est que, pour parler au cache à mettre en place un système d'administration digne de ce nom, respectueux respectueuse de voirie et indiqueuse procédure, n'amena au Kamba, ou en Adam, ou à Jourou Michel de façon efficace, une société, ici, Namaraya, alors qu'aujourd'hui, l'administration est l'Irigada. Le Manmana a la place à la musique piétine. On doit bien reprocher à l'Ouamene pour le dire. C'est parce que, quand l'administration ni ispirira. Avant de dire. Ok, marhaba mengi mwananyangu Ahmed Burhan Maor. Shukran. Ewa, marhaba. Ridungu mwananyasi Ahmed Burhan, na kabla reja ishilia mwananyasi Ahmed Burhan, rikari ishilia mwananyasi Ali Ahmed yakawuni saukana yu muhimu yasihujua kabla reja wasula mwene za kordofumbuni shari juwe ya hauni saukana plutôt ukana rirenge independence hatu hau harakifu
rikaurumwa haungarirumwao na wandu kao ngona double nationalité habo kao wandu kao ngona double nationalité habo lakini habo ngwarumilwao haungwa dicte wao ndongo ili waje warangi. Assalamu alaikum ngana jisimina ndo. Alaikum salam silali bari. Mwananyasi sejali ngarushili yao. Shukran. Lazima nikawa muhimu ukawa ni politiki no abuso mashanduka yenzi hatu lekeza ukayani kutoka damu au kokoni. Sha amade zako za fombonizi fumbula wenu amade lirituwa wako wote condition ibidi wana dota fawo. Shandi tena wanaramiza wako sikaya abamibidi ikeire jengazi jangere kentira hadi. Haubanuza kwa zinu zeli za habari mtindo mwandoni. Yo hakika nafikiri watu waonge bidii waangalie baadhi za siku. Na hema hadisiani wakopa nishahara maze zikame. Surtout densi riyoyi na wakaya mongoni mwema hadisi hapa nishi aparata. Ya hiza hadisi si nida hadisi kawo ibaki shahara maze zituwa contemporaine harume dunia pia kwenye zofana. Wakaya wakagarambi wakaya shama akurizimu badarambi ni wakuwa kuturne senka aruke tubidisi ile kudadiliyo mpaka zile jengazika. Kwele mikatababu hali mimi mikataba bano imizikare amani kitu watu wedisi. Chansi niwaze watu wakumurika ngo arishila wanu. Kaya mongoni mwa ile polisi yako na Faransa mga kwamba desasi za pe. Shema na ngore police system. Shaba tufanya madasi watoka hapo mtihani. Wakawandu wakanzi wamba na kwa nguzo ya ndele. Beba hadisi hao beba hadisi kwa kufanya pia za ngori ndio pia shaka na utushe imonashi. Ndio hapa pia. Chansi niwaze ukada de mahadisi endeza no wakati ndani. Dokaya se pouvoir sonrar kuretei harmo pepe. Yule mahadisi wa makorohani. Parce que roi kana se pouvoir sonrar. Dokunga tila wa simu. Shabo wa simundra kwa tasema babu baada zindi zurasi undabana tokati pa. Aujourd'hui Faransa ngo harmo republique. Ndio tumo ngo mikataba ya kaya harmo kwa wakampanya mikataba wa afet wa reggae ya revolution Faransa. Donc abo kale wa tukana bukaze kutakuwa. Video ambayo tourne 4 ans. Vile sigare avant. Yawa kema isaru kwa na joya tushe no ketu pa yetu siete. Donc video gore ngaba kuzemo delivery. Itawale batani linu lo kabuze no ngorahanga abazi tishani. Na baga joka ya celui qui change pas, c'est les imbéciles. Donc les Comoriens sont pas des imbéciles. Donc la kubaliano ka hakika etornatino bali keja ketatolo, c'est de l'autre ketatolo. Chaifanywa prolongation une fois et constitution en 2018 et bien ça comme le tuama qui est déjà tout ça la prolongation à la fin de la prolongation il va nous c'est droit social résoudre avoir moins de constitution sinon il est nos droits et nous c'est pas parce que nous avons ces droits si qu'on dit à une société ils ont quand dit à une continue on faut dire à Dani ni karuba ya wacha wangu wadai wacha wangu wangu ni kwa hapa c'est toi tu dois faire ça va nous donner depuis le 21 ngabo tunataka kupana baada ya majana baada mahajana kwenda mtu mshafara tao kwa mahajana na baya kaunde droit hiyo na bunga tukaya wamba ngona uhuru radio 1879 alafu kwa mmoja tukana seka independence c'est droit élémentaire pia za kisociali na timo hata baje constitution ni kile kile mwanama sedali ngamina masuala bisema ili haudima na mihuzisa huwaswili hamade namna nazeleza na wanama wenji ka warange fuvu wandu waoni saukana ili za kordofomboni ili banguzi la handani la kautongeza wandu waswili ili za kordofomboni inu problem ya ekite inu problem ya problem social ya ukana leo ye mwana mumwali kangwanzo yende découvert paka yarenge na hamba katina mapesa abungwanzo ya pare mapesa paka ya rumie mapesa ya tonao ngeaji yapatiwa ye mwana mzuani kangwanzo yafanye extrait paka ya sihemoroni ya tahebanu bolala ya libebie yendi yafanye passport ya realize zwizira wakati hiyo hauziwizile wakati hiyo
Hiyo ndio akausababisha les accords de Fomboni hata rasuli en 1981 Mali wakawajivuru wakautaha hiyo je en 1999 Mzwani waje wafanye ukutuzi unu yeze rongo hizo na leo eza engabo tofauti renga diskutira dokaya zinongo zetu la tofauti ukaya tofauti halali dokaya e conflit social yo isela la kabati mahala wandone conflit social kenwa ngwada hiyo haki yonga mwanzo samahani tikanza abese unelewa nayi nganabukana vale mwana mzwani ni maore ni mumali maore abonja trompe hemana maore hongazija ihokomor maore ihokomor donc mwana mzwani ni mwana mumali hakautsaha ekamwanzo yafanye passport ekamwanzo yafanye extrait kama ndo afanye legalisation ya juu afanya mweshisiwa shanzuani au shesiwa shamali tisharutu ya tofanya msafara hata wasulinga zija yani ndainuramba au decentralisation eba nuze longo hizo ngizo au ngazireje ngasibala babo bien entendu. Non, mwanama Sedali. Mwanama Sedali. C'est que njahara nti hatu bese kartina wenji wa mapesa. Shabala wenji wa mapesa tide kufanya ndongo. Ikofanya ndongo jitihadi. Esko wande madhamana hatu ngone jitihadi ya ushinda wafanye. Manendo ngo volonté e kam rongo nzi afanye zendrongo e kam hania kweli yalekeze ndrongo yo hata ikahambilwa wende mbio ujuse ndrongo kawe wawe kujajo shinda wifanye ujoshinda wifanye esko wanajamu madhamana wa hatu ngone bonne volonté hiyo wanga tusikutira de ya deshango ni bonne volonté chabanu sisi rongo wanu dawe haudabi e manazo ngo tindizifikirio dabora jamaa la zonao gaga speshot tunafanya omya bate komore mali wa lodini ukaba saga sina ma intellectual wengi kawa somi abonze sage waonamo le dara ile ndao le mana basa kimba singo propose rongo different komore cha le fédération du mao ya wemuli aba habo au yaro ya kasoma habusu ya kadani ya kasoma ya rejea kwa kenda kufanyana ya ni kwa ndo hiyo fanyana chibana basa bana wana wakomwa wambao bandobaje kwa centralisation yebidio maso ya autonomo yebidio pakeja wa keja dabwa basa sona komore kwa ndo barani fanyoze hali okaka kusoma bali sona komora kanalitsangi yao zenzilo kubonze wenda usoni eza hizo muzana no wakahale generation ida wala wako tola justi wajewa ngombe wajua njedo hapa ina ndio kwa uwezo wao kuona hamba huna ni kesi mwananyasi hamada awe makalana kolo yao kwa kuya hamada awe na siku madulo mwetu ekaje tilege madia ya kwa zewa tukubali chati jamba sana ndio kwa wazee wala jamba wafanyao disila chati tatu yako abo sina tokaneke luka watu wanafikira hiyo banga unabasa kwa komisaria gazeda unaendelea komichinze tukashakaya kwa komisaria abanga tenda komichinze abanga ishiyao kaya mbikangwa nzo ya wasulia rumwe ye plasi la réunion président ketia kesi washade ni mana bieka hamesiwa izo droit alimentaire ko katika niso mwana komora basa atrafenka ututanga president tukachaka niso kidio komoni boka banise tumazimu hambabi abo sana komoni logo mbele so maori wanao kwa sababu kidio ndo ekajula kidio ndo fulani risiti bo wase wala wakawasha chacho kama ni watu wangapo hadori matadori il faut aussi dire que les générations là watu wajua so habusu wakaya mwanze zeka université watu kama zikirio wale jeni ndio walikuwa hasi wafanye sasa sawa sana kwa hiyo hadi sasa wale mungu nao abona jipange watu kaya generation la jumla wana kwa ndeze administrative generation ila kwa na huduma tukega wasa na angalie kaya hizo anga zipuna ndena kiti kwa baba tanke tanta mapesa change video hivi nyanza volonté dinamna hiyo
Naam, tout à fait. Mwanama seidali ngabo kao kwamba ukana kweli abasa ngabo urenge exemple kana ngabo ze poste za gendarmerie deli armwe mijinze ngezitambazwa armwe mijinze ngabo c'est vrai ngabo il y a des actions ika ngezifanywa shangabo swala na kanzan huzise. Est-ce que iyo ambao kana zendongo ngabo acte ngabo il y a des actes qui sont posés enamna hiyo est-ce que emadhamana how est-ce que wanajamu wao how est-ce que nabe mwana mkomori ngujo respecte sharia maana zendongo hizo zofanywa mwana mkomori ngujo respecte sharia emadhamana wao respecte wao za sharia maana msona jorenga mithali mzima concernant yaho wanawatiti au wanawashe wanaika ongwa viole wao haungwa violente wao isharia shahatunga sina mananyasi kao hato wa shio nyumeni bano aka concernant la vie de Chagos akaone sa mipaka nizilongoza bira mweshe siwasha Chagos la Réunion et kana ila kubjafanywa ye colonisation et décolonisation ifanywa à moitié sa oneshe nensi ya hatu haonesa ndongozi njia armwe eshio isho iyo ngio sawa. Est-ce que wanajamu ezendongozi nu ya armwe plutôt armwe sharia shio haonesa ukana non shayo kit armwe shio plutôt armwe e sharia shahe concernant les viols ngapo sharia yonesa ukana sharia isho shode sharia shema armwa les barabes c'est armwa les bara la Afrika husonima wana kaongwa viola ngao viole wao no wana washe haonesa ukana ladimu ye juge ya ishilie ya shimie osoni mwe mwana ikao dia rendo ashaitendwa shati shimio soni mwe mrumdu hazi mana deja abo ulukade mrumdu hazi abo ngujo hanza ya rumi makali malia lia destabilize mwana ilia mkadamize mwana tisubutia rongowa donc ke mwana hawe mwana mshi hasubutia jamba kana haviolewa hawe bwana ola hanitiaja au hanifisisija wandua shimie mwana wandua shilie mwana shandua tishilie mrumdu hazi shaha usikitifu mahakama ya hatu uhishilia hawo urenga zo mrumdu hazi ambao na pale mrumdu hazi diangamize mwana donc nge sharia ngisho shandu kwa tushi respecte. Est-ce que madamana wao dai kwanga bo des postes za gendarmerie zilio est-ce que wa respecte o sharia bani yefotio matmaze ni bana do kana tipange ndo nezirao yana ni sharia sho sitira ne citoyen chema executif wala bana washibiri abo kasima citoyen nende ama corrupteur yabo wanwa warumao faki makorompi amuniko exam izendo ngoro samba zinuza sefiwa ni babitska rumaze media zimuramba oda media za internet zanti yeposio ningirenga amwa koro tidatina katika tenge engagement tatu bara na bina procureur Antoine procureur wa Mali procureur wa Ngazija tukabadisi esaba hizi mzahe mwana wa Mungu wakana kuteshika unga mkono na hisi kanzani wale toka ya ikarbangalia vanie kwa tenali kwa Komori sina rumano mbili okay Mfaransa wa rumano na kole chasi kumia ya Islamu na shizungu ndio sana kwa lebate kwa wana mwendo kaya itrapela ya Komori storme ya kizungu mata Islam ukayo kirie todo dunga wakati msebe shakati kati na ikati tu hadabu kashia wale fanya hivi ikanda msingo hanzana ndio tutoi maharum lo ndio Islam parce que kizungu kia ndio tukaulea hizi ganeleo sishao kire Komori yes anti wangu na iskazana duka ya wangu madui arma isesanya watu kumbua basi diaspora ngebidio richichwa au kani hizo ambao yao wale ya violeni kumtoba matalaki ya subsoni mtari ubetema ya subsoni chata kusika morwan na bilo kama maganda yako mimi manga gamjoti tahawanu na mapesa ni warume wende watu na habari zilo sawa ni bila posto baada tele wende watu seulo wende kula bana msenge place morwan dakika morwan ndio hapo kubaki yako mimi zahamu mtu tani fika fera hivi chaka na taratibu ya ukorompi msedie badale bude kanitoli bana wana jamani muinde de mwana nya tendacho ma Senegal de muinde mwana tendacho ma Guinée Conakry ya bila doshush de muinde ami ulo manga ifo savoir ça donc depuis que tu veux des choses wana wakomori wasomo jaba wasoma tango ba champion du monde manama kila kubalukaya sisi rona semali hautilwale
mahakama ya Luyo Komori ni mahakama yana ya votiwa ni mawakala na waruma ikema wakala na naifa ni jawa ni mawakala ndio washughulia chama ndio wachukua ili tena rijali wa mambo kwa sababu baadhi ya mtani hapa ni wameweza pesa kujibia uladizi ila kile ya mwana ya tola mwana ndio asome hapo sawa ndio asome sana ila ya vile ya society donc ya wote jamaa ndio mahakama tuna mai kwa sababu kwa mwenye kamera kwa parata kamati wangu walizio na mahakama shema na parata kubaliwa na mahakama kangayo na waloze mediazino wanambia wasikilize shekera ni zemikazika kitu wabaki watu tu na parata watu babala kwa pale tutawadrabut parce que wana mlaporo tosha na mahakama ekaka ajampa donc kabla kubaliwa nukake mahakama tukomoni ngabanga obepango mai cha dejo wangu wa no yabo kabati washashe mashushi watini sekapa wotranta pese kakara c'est-à-dire wana masho ni madasi wasom cha yo zile wosi jiromani ukaya hakika ilisanda za hukumu balabala ala muda chunu abunga matimbola mtumbuda chu eba ala hakiyatiri yemotola hakika mungu yo pression ngo sikwata beso abunga kwa yohanzi ego tuchengio kero kunge deneswa donc ala tukana bukaya yo mentalite nge video sisi ya dawe tuda diaspora kwa sidiri minyozi bogosino akwe corruption sidiri cha komori kama namda doto azima ngo birani ndio afungwe mwana yake na wote kata rishu siku yale bayo katinizo shezo ngasilama. Okay, marhaba menji mwana ma Sedali. Shukran. Rika mwananyasi Rika Wadzima ni mwananyasi Sedali akaonesa ayahe ukana ya constitution qui a déjà changé ou à chaque fois une prolongation. Fanya prolongation ni president Azali kituka habadili ya constitution sha prolonge uliyafanye ya rohe 2021 gujoroha 2030 hiyo donc ngono sokana hafanya prolongation shaka ja change constitution haonesa sisindria wajau kana ekanga ko corruption armensia hatu sisi diaspora nga simengoni ya ritangao aruma corruption Nasna mwananyasi ulumauri anza. Assalamu alaikum gan haji siminadu. Et retour. Allô? Allô? Allô, allô? Oui, vunguza mananga au retour. Vunguza volume yahe. Ngani haji siminadu? Utojua mjibu nkuukia. D'accord. En fait, les cas qui me l'ont fait, ils ont encore un moment de mélange. Donc, ça m'a dit que c'était le final. C'est dingue. Ya sharia ya toitonati et que songo sifasha zile kuzi. Ami ntani mambera kuzi mwanamnyaho. Ano nikatu bana baramasi. Lazima refaire la melohazima. Sabu sewa. Dehal Ano kile rwamba tournati azali kaitoa. Mais juste il double à 5 ans. Wakati kama azali karinga engagement. Ambakato touché et d'ailleurs yo même à la va yani abakato transformer constitution en dehors des constitutions. Donc les lois actuelles vont passer à 2029 mais soit déjà changé. Personne au Comores ne croit à la parole d'Azali. Cela étant dit, c'est pas seulement sujet là. Wano réforme hizo muhimu hamasi wala kawasita opposé na réforme constitutionnelle. Simplement, réforme, il est magnifié suivant les règles constitutionnelles adéquates. Il y a des problèmes à poser. Tout à l'heure, quand on a Rongo Tani Samba, les réformes allaient faire de façon inopportune, mana, caca sincère, puisqu'en 2015, à Rwanda, la tournante, il y a notre salut. Et puis, au pouvoir de 2016, a jamais fait l'accusation pour nous. Donc là, il y a quelque chose qui ne marche pas déjà. Ça vous c'est Léo. Wakati kama Azali nous a fait rater l'opportunité kwamba Komoro parana 2015 waadisi ya usalama au tulivu
on l'a raté. Il y avait une demande. Pour réformer la Constitution, lazima on doit respecter les mipaka ya fiction. Les mipaka hivi. Donc hivyo lazima zifanyishwe selon l'ordre constitutionnel. Or, soit fait en 2018, Azali, il s'est permis de son propre chef à changer de disposition constitutionnelle, il est mort de son roi. Mais au Kamba, wake conseil, il y a un nani, selon les mots de désignation à cap qui soit partout, il faut un mois, mais il y a un charia, au carré de la charia. La moitié des isos, et ben là, oui. Quand Sambi a fait une réforme légère d'ailleurs et constitutionnelle pour harmoniser le calendrier électoral, il compte constitutionnel que l'époque, Yaka, il saisit ses rois. On mettait ordinaire. Il demande à oui, sur les samba au Fania, ou comme à la transition, on a participer, juste pour venir évacuer les affaires courantes pour organiser les élections. Voilà. Maintenant, c'est dénoncé le caractère inopportun et réforme à Zali. Il réforme il dit qu'il y a des choses dans la mesure où il respecte la Constitution, il n'y a pas de problème. Maintenant, il dit, il y a Constitution, il y a la zone de référendum. La zone de référendum, il y a population, il y a dit, la zone il y a des procédures. Wakati huu constitutionnel ikene vavu yayo wakati huu jeto inkosa wakati huu reforme itishe population ayukubali mana wawina force publique dala nous allons dire Azali a joué cours constitutionnel de quel droit et comment on a créé cours suprême il y a eu un de droit à son sol aujourd'hui on a des réformes il y a pas chez Algérie wani ça demande au banao kila mtu afanyishia hilo ambalo msingwalo mwii luka iskajema azala fanya asili za peu wakumbuka hapa saida za asili sample wanazona ndaba asili wa kumorokozina au bout de combien d'années ça échec au ça va passer des pompiers ça on a même des résultats par nchi ça on a jamais de ça par nchi manazon kaza fanyishia selon les règles de l'art. La Constitution t'en parle, mais en cas si pas dit, maintenant comment il dit, élection référendaire, il y a donc un canon de la charia. De la même façon, aujourd'hui, on va se contester présidentielle. Attends, par le pays de l'année, il y a un problème. Quand on cohésion nationale, quand on tous les vous, attaquer le monde en bas, Harasi, et de Marseille, à cause de là, c'est l'étendue. Donc, ça, j'en dis, ben non, ramener la CRC, à madame, la récelle, la gouvernemente, la rééloigne. Donc, on ne fait pas les choses selon les règles de l'art, on est en train de hypothéquer l'avenir. Et c'est ce qui se passe. Il y a assez de gens dans le pays. Il y a un statu quo. Si, quand on n'a pas d'impact et d'autres, il y a un statu quo, et qui dit statu quo, dit qu'on a au préjudice. On s'est malaisé. Mais on a élevé là-bas. Non, on m'a cercé. On n'a pas fait, on m'a cercé. La loi Zima. Et quand on nous a l'initiative, aujourd'hui, on a quitté diaspora parce que on a posé un coup de main. Il y a un chef Komori, il y a à chaque fois gagné ce micro, mais il a droit comme si dire c'est avoir raison, comme si dire c'est faire. Dans la bien du Rwanda, il constitution les accords de Fomboni. Mais comment on passe là-bas? La zone doit réformer, c'est normal. Mais on a fait de Congo, on a amené la zone, Baliana. Nous sommes wakati, nous sommes en et selon les règles. Et ici, quand vous écoutez, vous n'avez pas dit vous. Wabuzuzi leo wasahau. Aujourd'hui mbiamba Azali ikiwa na leo 2021, leo 2029, aujourd'hui mbiamba babo itunaka ya ulawa. Il faut être une fois fait pour parler comme ça. Et quand on doit commencer à mwamba, tunaka hapa. Si ça n'a monopolisé parole, ben ça n'a pas tout on m'a servi. Na mwileo ni on construit un pays ou on construit pas un pays. Si on veut construire un pays, moi d'aller me rendre construire et mélanger. N'a laissé partager minimum des discours. Je ne dis pas 20%, mais ne serait-ce que 5%, la menace macronien de part et d'autre, je dirais pour un dans le loi mon frère. Mais quand toujours ma monopolisé, tu as organisé dans la espèce, la voie d'aller au Tahao, il fallait aller voir, le roi Barum Soudan, c'est une Tahao, mais non, c'est pas comme ça. Les accords de Fomoni, ils ont basé, il fallait aller, ils comment doit être amélioré par le haut, dans le sens positif.
son opposition molle. À son Parlement. Et quand on regarde l'action de cet homme, cette action, c'est du néant. Là, on a dit que ma sélection, mais quand ça, je suis restaurant, me réveiller à des meilleurs sentiments, on est dans le même plateau, mais quand c'est partagé, un minimum de valeur, ne serait-ce que 5%, bah oui, il y a une signe de regard à droite. Ok, marhaba Menji. Marhaba Menji, mwanama Ahmed. Si Ahmed Burhan iho Maori. Mwananyasi Ahmed Burhan haonesa ukana yo muhimu kale o wandungu ambao ngwaunda onsi yo muhimu ya wandu hueleza ewe maraia yo muhimu non seulement hueleze maraia sha yo muhimu wandurukana mirongo zimizima ili wandua undensi yomukatunda daho yomukatunda mfamia mndu wayoche shayo hundensi yabongeanzao mndu ya bahare wanajia monsi pia wandu wakina langaji nzima yode jotongeza maudu ya hatu ibasauhe shasino ikawa wandu katuna langaji nzima yabo wandu ngwa huzao obwamweja wa masiwa na abo obwamweja wa masiwa wo muhimu. Kabla imwananyasi Ahmed Burhan idarungu mrongo imwananyasi Ali Ahmed haonesa ukana ye zenziro enrongo nziro itambisha o enrongo nziro itongeza wentia hatu twenda usoni c'est que rilenge independence hafilifu hamasiwa mani hafilifu ngabo wandu walona double nationalité tizonesa yabo haonesa ukana jumuma ngabo wandu walona double nationalité yabo hena mzima abo nguanio nguishilio yemrikao diamnika nationalité ya vili donc ngehonti ni mweze amrizahe nana wajau haonesa ukana nga problem ya he constitution haonesa ukana yensia hatu ngarirumiao constitution ndaru ngarirumiao e constitution ya he mfaransa ngarumiao ye constitution ngarumiao mswahafu ngarumiao sharia ya Kiislamu nana wajau ngarumiao sharia ya kianja na mila aruma arme mazaria arme ze sharia ndaru hizo yabo wananti wa Komori wao tatanyi hao emana aruma ikawa nungu aruma swala ya imamu yoka mzima sheke imamunga wararu anduka tujua nungu abao sonda hubi emana weto kimu olaha handisa olaha wadhini wanduka tujua ubahanu wandu wajova uso iyo diatongeza ukanda wandu kwa tina mipaka emana Henry iyo ye sharia shaki nasware sharia shaki manga shaki zungu shijohu banafasi wanajamu wazifanye antujo hamba aruma dola aruma situation quelconque mkinishiha ezenrongozi la wizo sharia shaki islamu shiharamishi emana yamba ukana sharia shaki islamu ngamba ni kamru hatimu mahakume na 6 besevala mnukujojwa ya lolwa shahunu arme sharia shaki zungu ngonesa pakana rasule 18 ans mndungu jojwa ndia jumbizo haka shahunu arme kisharia sha kianja na mila ngeanzao mbaba mjomba mwanamma mndu malaho fijo ubane hayasa wake yabo warengeze decision arme shianja na mila yemndu mshe enajeka uziswa ndongo yo kanti zenongo zifanyiwa abokatu amilwa ndongo shazenongo konti zenongo zahe zifanyiwa abokatu uziswa edhini katu uzisiwa amri katu uziswa mfumvu katina ndongo ya uzisiwao arme sharia shizungu ngeonesa okana ngianzao consentement ya hemndu mshe ngianzao ya kubalika ngwanze mrumme hau katsumanza ngia umbisiwa arme sharia shaki coutumiere shahatu tisharutu mndu mshe ambe kana ngumanzo chabo ngu obligewa ngu informe wakangu lolani mndu fulani un point bar ya bukatina ndongo tena donc emwananyasi Ali Ahmed haonesa ukana yemi bihanyu ya he sharia ezaria nzira ruizo ya sharia shaki kutum hatu sharia shaki usilamu shahatu ne sharia shaki zungu shahatu rurumiao yode tongezao kana wandu kwa tatanyi hao mana
wandu kwa tujua nonga rumiao ndashibi majuji ngwa tatani hao wananzi ngwa tatani hao maana hapo kabati mipaka ya juladhimu iunde fondation ya henti ya Komori mipaka keitsi kabati mdu respecte sharia kabati mdu respecte mipaka haswa mipaka kejavenuha kirasmi yode tsongezao wananzi wa Komori ide tsongezao enti hatu ito developer Mwananyasi Ahmed Burhani haonesa ukana vuka opportunité marja mes accords de Fomboni vuka opportunité 2015 ya wandu kenti wandu hadisi wandu abimise ezakiri nezatsukiri hosoni mwe tournante hosoni mwe les accords de Fomboni izo izi accords za accord cadre ya he o bwamweja wa masiwa izo za hamba 2015 ila wakati wakishwa baha ya wananchi wa Komori wa ushinda wa ambiza kiri nezatsukiri lakini kezijamkinishiha Emana 2015 Ahmed Burhani haroni saukana yem mgazija harumu hanika yem mzuani harumu hanika yem mumali harumu yabuladhimu ke wandu wakansi wafikiri eza kiri za tukiri eza hubadili ndazivi eza utongeza wandu waendele usoni ndazivi eza hushanje ndazivi eza huhansi ndazivi mahadisi yao kejakaya shawandu waandisa sikli ya vili ukana wanunga fanyao tournante yabo haonesa ukana yabo du moment ukana wandu kwa walateshwa bahaisho na question ikaipozewa wandu walateshwa bahaisho wandu andisa tournante ya nyumeni yabo ngeanzao yemgazija ya rume yemzuani ya jia rume 2021 yemmali ya jia rume 2026 nge wandu waje wa kensi waone zakiri ni zatsukiri shake na tsokiri President Azali yato roaria sharia manawe ingwa bukana kobjafenyiha mwananyasi iftau haonesa ukana kobjafenyishiha revision ya he constitution shabufenyiha changement ya he constitution wananyasi kao mridungu armumpangu wahanyo haunga mridunga au armumpangu wahanyo wahensi ni mwanansi imaje ya leo ika kasina mahaishiri ni rangu rasini eliza kordo Fomboni erika ndababi esha tsongeza hindi ni rawasuli ya mwili za kordo Fomboni ngani resume ukana imana rawasuli ya mwili za kordo Fomboni rirenge independensia hatu hahara hauharakifu wananti wa Komori kwa jashinda watu alia inamna ajeka renge independence na mnarjokaya renge independence ija kudeta idungu wananti wa Komori wakawienshi armaha wanziro imana yemumwali hakawone saukana hakaufufuliwa 81 hajivuru kana hafanya embargo mana haone saukana ikaka tunkilo aishehiri ikao desha julati muyankilo arme assemblée yabokeri ya jivure wabdo bahano embargo yojaizia mzuani hajaha hajivuru haisababisha yendimunde ndimu wanansi wa Komori wa heshesi wa shanzuani wakaudunga arma shesi wa shaha ushangazija wakahulawa wasalianga buhafa abaho wanzuani wa mukana ut waja wa jivuru waja wa jivuru wa 97 ut waja wa mbakana mebenge sisingar jika yao sisingar kutu wao heshesi wa shanzuani shirenge independence yao wafanya wafanya ye mbabaindi wambaki rasmi ukana shisi wa shanzuani irenge independence yabwe leo ye Komori nganza hadisi ne shisi wa shanzuani yabo yisho isi yonti nanti ya hadisi u shati isi wa nanti shayonti nanti donc wuja bufenyiha les accords de Fomboni ili wananti wa Komori wakiwa mweja les accords cadres de Fomboni pour la réconciliation nationale hamadina mnaza onesiwa les accords cadres pour la réconciliation nationale inudo wa mweja wa masiwa Andremondi apeli ya mwiso njo udaya kabisa mpango hatu. Assalamu alaikum gani hadisi minado? Sedali katika upara nufse barabara kujua tangu saleo. Et kama ni monsieur yangu ni nyonka régulière ça fait des dimanches quand on a le rapide parce que si nous cada ville ni participer et ça m'intéresse beaucoup parce que en fait dans mon masala maana sio na ndugu nyingi ndio watu WhatsApp parce que émission de dans WhatsApp chaque fois on amène des nouvelles émissions des politiques là donc ça quand je vois une régulière et puis là il est ça les donc parce que ça m'intéresse beaucoup. Marhaba menji mwanama Sedali umpango unumpango wa hena 2000 uhandisa bidi 30 ye numero wa parainde numero jodo hirumia hena 2000 kena ubadili numero ndainu hiyo waipairia
hena fumbili midi 30 si ufanya temu hena fumbili wandua hajisi kwa mweja. D'accord, marhaba menji mwana masedali. Donc rione saukana rangu nzuani waja wakutua wandu waja waswili armaliza accord fomboni ili wandu wake wa mweja imana hungu watinyangu mwishiliano do muhimu wananti wa Komori waja wakanti hawonti waelewa wafikiri wanziha husoni mwa emadhamana wa hima bara ya hole mengu Union Africaine na ambassade de France aka represente Union Européenne ili wandu hajisi wa mweja wanzi hazi accord fomboni wanzi hano ezindongo muhimu yepua muhimu zemaja muhimu za kaonesa arma les accords fomboni les accords cadres pour la réconciliation nationale hindi yone saukana gianzao uhaina wananti wahena isiwa warespecte wa emahutajio ya hao warespecte wa emahutajio ya hao gianzao heni shisiwa wuke wajitenge ili shijidevelope. Iyo dezepuwa muhimu yaka ya zingara haruma ye les accords fomboni rio no kana yemwali harumu yemzuani harumu yemgazija harumu wandu ngabo selon les interventions za hajabano waonesa ukana 1995 la demuke mfenyiha premier cycle la demuke wandu wakansi wafikiri ezakiri nizatukiri sha wandu kwaja zingareshwa bahaisho sha wandu wachichililia wandu anisasi klindwa jina leo president zalingwa bukana ngu prolonge hata 2030 nge mana 2019 hata 2029 hata 2030 nge ajiachililie usukani usukani wa hensi no hiyo ndio wandu ambao ukana kobja president Zali kajafanya révision ya constitution pour faire fanywa changement ya constitution yabo et les accords de fomboni question respecter loi yabo constitution ya kahuja izali les accords de fomboni ya jazali et constitution yamba au tournante que ja respectewa ija rione saukana ubahanu yakauja sababishe les accords de fomboni yakauja sababishe tournante de tuka gianzao imwananti mkomori waheshi siwa shangazija waheshi siwa shamwali waheshi siwa nzuani tisharu tiende ngazija dende yafanye kiritasi tisharu tiende ngazija yende yafanye extrait de naissance shangu jwa kama sheshi siwa shahe yafanye zendrongo hizo yani buke décentralisation. Est-ce que décentralisation il faut riwasuli yabo hao keja wasuli yabo yeze rongozi liyo zinu engejo kauzaliza marunda hendini yabo dobahano riba yao kabisa umpangwa hanyu wa henti ni mwananti na minga ni mshukurioni onyo andikao mundungu nyo andikao mpartage video nyo andikao mrenge funvu hawarishi se yemadia inu emana inu madia muhimu Assalamu alaikum gana haji siminadu na msubutu mwana nyangu msubutu nikuhukia la ukana na inyo ide intervention yode appel ya wisa mana nakutani bai kabisa emission yatu mezi basi kama usibalewa saa basi nikuhukia lagua basi lagu fikira jeli wamitika mana demo tuwa fikira mana kuvulishiwa mana mtumuzdewa basani vema tazinyama tukawasutu wa zienshi shinyama sofisha tuhibushi Babola mufiki wanatolo na jeli tukamana demo huwa mana kuvulishi ya wananyangu wa mzwani amba nyangu leo kutue mzwani ake mzwani ngazi ake mzwani kikamu mwala ke mwali kabasin patujua ange hapa chisua shabu Edewa, mana wae gozibi asjeni se zamba wae msubutu jeli wananyangua mtuani wakukenswa mvulishia yani stanguzwa pa wananyatu pirzon natuwa kababisiye ama mankutila kute umanakutila kutala kutjom halas amba yani mtualonga askangaja mtualonga wawe askamawawe yani magali na alifikira lai Maya wakati huo wasiwa jovoto watu president Mzwani miheza elewa yani ngabidi ya mwaratuma zimu watu shukitia na nemana na arisiki dede kwamba wasiwa Mzwani wasiwa kaiti wasiwa mintasika jenale kame elewa baba salamu alaikum msamahani nekati wangu anai
Marhaba Benji. Salam. Donc rikawone saukana yo muhimu garibishilo marhaba mwananyasi kao harange fumvu banu haubaya kabisa ompango hanyu rikawone saukana yo muhimu wa moja wa masiwa wo muhimu iyo haswatan yo des accords de Fomboni, les accords cadres pour la réconciliation pour la réconciliation nationale yo muhimu yasiweshelezizana yo muhimu ya uheshelezizana kana vanu ensia hatu inu nganzao heni mzimandasi ya jokana ngedhamana heni mzimandasi ya jokana heni decision ika ongurengo yo ngabo conséquence directement ou indirectement arme masiwa ya hatu haba nude ni baya kabisa mpango hanyu wa hensi ni mwanansi na minga ni mbosheli yao ni marahaba defu mbili jao insha Allah arma maja imba jina salam. Shema